বন্ধুরা, কেমন আছে সবাই? আমরা চলে এসেছিলাম সিনেমা দেখতে, নাইট শোতে। মুভিটা রিলিজ হয়েছে প্রায় অনেক দিন হয়ে গেছে। আমি কাজে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আসবো আসবো করে আর হয়েই উঠছিল না। তাই হঠাৎ করে একবেলা ছুটি নিয়ে চলে এসেছিলাম মুভি দেখতে। সবাই মিলে একসাথে মুভি দেখতে যাওয়ার আনন্দটাই আলাদা। যেহেতু আমাদের বাড়ির থেকে আইনক্সটা খুবই কাছে, তাই আমরা আইনক্সেই দেখতে চলে এসেছিলাম মুভিটা। আর নাইট শো কেন বললাম, যেহেতু মুভিটা শুরু হয়েছিল 10টা 10 থেকে। আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে মুভিটা বেশ ভালোই হয়েছিল। ঐতিহাসিক যুগের কিছু ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। এন্ট্রিটা সত্যি বন্ধুরা খুবই ভালো ছিল। তোমরা এটুকু দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো মুভিটার নাম কি। হ্যাঁ, মুভিটার নাম যাবে। মুভিটার মধ্যে কিছু কিছু সিন ছিল বন্ধুরা গায়ে কাটা লাগানোর মতো। इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना। इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। कोनों में आई भवानी के चरणों में लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। तो स्वराज को तो मिटाने चला है और अब वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। के जीते जीत हैं, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। देखे ना सपना, अपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। प्यार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। सेवक का आखिरी मुद्रा सबके शत्रुओं के चोट पर लगने कहा था, हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। মুভিটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে। আরও যে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো সত্যি খুব ভয়ঙ্কর ছিল, সেই জন্য আমি দেখাতে পারিনি। আর তোমার মধ্যে মুভিটা শেষ হয়েছিল 12টা 51-তে, পুরো 1টার দিকে। মুভিটা শেষ হওয়ার পরে আমরা আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে এসেছিলাম। মুভিটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবে।